Selamat pagi, kita diatuk benar-benar berita Iban. Pukul 11 pagi, aku Stewart Dawi. Kita terus ngagai isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jori Tenopeng meransang Rabah Namiak Gerampung Nasional Dayak Sarawak SDNU cakah lagi. Ngambil peluang kebisi disedia ke Perintah Negeri, dia tahu nentu kesidak terus kreatif, proaktif serta berserakup mantuk ngemansang ke negeri. Kuemada Perintah Sarawak semampai komited nyukung pengawal negap ke Rabah Namiak Maya Diatuk. Tidak harap kenyari tuai jemaah dengan mayu macam inisiatif nyerangkung bidang pelajar, latih pengelandia, innovation serta pengawalnya di pedagang. Ianya mata madaka pemuja negeri berpanggai ngagai daya nampar babiak kebisi pelajar ke manah berpenglandia serta boleh dikandalkannya di tuai dudiari. Reaching a 10 years milestone is a proud achievement. Over the past decade, the SDNU Youth Division has played a significant role in empowering our Dayak youth, nurturing leadership, encouraging education, and strengthening unity within our community. You have worked hard to organize programs that promote cultural pride, community service, and youth leadership. This effort helps ensure that our Dayak heritage and values continue to flourish across generations. Ia masuk ke jakutnya dengan teks ke dibaca Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerindang Sarawak Datuk Senodalawan. Rambau berjadi ke Pre-Christmas Camp Fundraising Dinner 2025 di Kuching hari 6 tu tadi. Nangkan kenya Abang Jari bisa nyebut senentang pengerami Christmas nyadi media mengedut ke kaul, pengasih, penyerakup serta pemain rakyat Sarawak. Nangira latar belakang serta ngelalau semua raban nyadi ke pemayaman budaya pengering bergulai dikenang mansang ke Sarawak ke lebih lantang serta inklusif. Program Manta Christmas ngau Makalemai AMA 2025-nya diguluk lebih 400 ikut temuai seraya ngintu ulang tahun ke-10 bagian Rabah Nambia SDNU. Berbanggaunya bagian Rabah Nambia Gerampung Nasional Dayak Sarawak SDNU diperansang minta turut khas ke bisi disedia ke Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerindang Sarawak MTCP tidak ngatu program ke oleh mereka pemain ngagi gerampungnya serta komuniti. Sapi Menteri Kenguasai MTCP Datuk Senodalawan mada ke sukung penuh dekat diberi ngau pengawal ngatu workshop latih dengan mantuk nyikap Raban Biak ngenap pengelandiak ke berguna, nyungkak serta nambah ketikas ekonomi sida. Koya mana bisi 19 kategori turut kuliah dipinta dengan turut pemuda cara pesakasa seni ngau budaya Sarawak ke ngau pengawal ngatur program bakal tanda, music, fashion, gastronomi serta kebukai. Our ministry can give funding agar kita, the young people that interested yang kak mencuburi kalau kita tahu dalam bidang tu. Every year we have budget of about 10 million, 10 juta, 10 million that can be used. You can apply 30,000, 50,000, 70,000 ke 100,000 ke to do the event ataupun kita go bengkel workshop. And we can apply it kena SDNU. SDNU 8 SDNU is registered yang didaftar secara sah ngau ROS. Ia maksud ke jakutnya rambau berjadi ke Pre-Christmas Camp Fundraising Dinner 2025 di Kuching hari 6 tu tadi. Nangkan kenya bagian Rabah Nambia SDNU megak diperansang merambu aktiviti ke seminar mata penyerta rimban sia mayu aja. Tang nentu ke program kedaturnya mantu nambah ketikas ekonomi. Ngamari pemain ngagar Rabah Nambia. Sekaligus secara siku-siku orang tahu ke bergulai ngau SDNU. Senoda magak mengkuah ke pemansang dagang dikena nyaup kos aktiviti kena berpanggai secara penuh ngagai turut perintah seraya merik penatai pemisi, aset serta pengelandiak ke berguna ungkur Raban Nambia SDNU. Tanuya dengan pemisi penggunaan baru SDNU ke Datuk Semina nganti permit dia OP dikeluarkan olehnya di City Platform ke mana dikenang mansa ke dagang ke Meriasi Meruan ngagai Gerempung.
Sarawak terus negap ke sistem pengerai dengan inisiatif berjalan ke Pelin Besar Pengerai Manusia Mayuh Sarawak 2050 kena dipelasar ngagai kuing 7 strategik tempoh panjai negeri tu dalam pemansang sektor pengerai. Sapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kueh Yan nyemata madah ke Pelin Besar Pengerai Manusia Mayuh Sarawak 2050 dilangkar dikena merambu lebih tumu seraya ngemansang ke sistem pengerai timuruan bisi dayatan nyikap diri nangkup peminta rebak dudi. That's why the MMA honestly, I strongly recommend get involved with Sarawak Health Master Plan. Yeah, because it's a matter of time before we get health autonomy. I'm not sure what the rest of the nation going to do, but Sarawak is going to get health autonomy. It's a matter of time. For us, it's very simple. Sarawak 2050 is no longer the same as Sarawak 2025. Sarawak 2030 will be different Sarawak from 2025, and it will be accelerating. Ia maksud ke jagonya rambau pengerami Anniversary Malaysian Medical Association MMA 53rd Dinner 2025 di Kuching. Hari 6 tu tadi, Dr. Sim Kemegang Menteri Pengerai Manusia Mayuh, penguat berumah ngau Perintah Lokal Sarawak. Nerangka Sarawak jadi negeri keterubah di Malaysia mayar ke diri empu pansia, serta nyendia ke Pelin Besar Pengerai Manusia Mayuh 2050 kena berpangai penuh ngagai agih hari perintah besar. Dikena ngemujur ke perkaranya Unit Perambu Ekonomi Sarawak EPU dan Nyiri, Universiti Malaysia Sarawak Unimas, bergulai ngau siti firma perundingan antarabangsa KPMG, berjalai ke pansi penuh ngau pemansang Pelin Besarnya. Pelajar tiba belasar ke stream ke mungkur sains teknologi pengarap engineering seni ngau matematik menjadi pokok besar pengawal belajar bab palan nyeri di Nabi Amit Tabika ngau palan ngibun anamit taska kemas ngambil ke uliang ada kerababiak kelebihan kira diri napi pemar penghidup jemaah. Sebagai Menteri Pemansang tumpuk mendiang ngau wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke pengawal ngemanah kemudul belajar kemas diatuk di seraris ngau standard upis Menteri Pelajar Malaysia KPM Timeri perhati khas ngagai pengelandia nguasa sains ke teknologi kenyauri renggat tumu. Ia madaka pengawal ngemerat ke stream barengat prasekolah bergunaman dikena numbuh ke pelasar berunding kritis. Pengelandia mutar ke penangguh serta nambah ke penganan Biamin. Tebal lagi bak kandang benua pesisir. Tapi kita menekankan aspek stream, sains, teknologi, religion, engineering, arts dan juga mathematics, yang mana kita menekankan apa keperluan masa kini iaitu sains dan teknologi. Dan alhamdulillah modul ini dapat dikuasai oleh anak-anak di peringkat sekolah tadika ni. Ia maksud ke jagonya rambau di randau media seninja nguluk program appreciation tabika ngau taska kemas Parlimen Kota Semerahan ke ngau 516 ekonomi Biamin pada Dewan Suara Kota Semerahan hari 6 tu tadi. Rubian rangka langkah rapat stream ke dikena kemas ukai seminar meri tumpu ngagai akademik aja. Tang nerenak penglandik secara holistik, nyerangkung kreativiti, komunikasi serta pengulih berunding secara sistematik bak setiap ikut Biamin. Koyam ada penglandik nguasa tumu ngau elemen sains ngau teknologi dipercaya bisi daya nyau Biamin. Ngemasai ke diri ngau ubah dunia pelajar ke majak berpelasar ke teknologi serta innovation. Tanduya inisiatif secara terus kemas negap ke pelajar berpelasar ke stream. Jadi kelai komitmen perintah dan tu kena Biamin bermenua pesisir hendak dikelawang serta belak diberi peluang kesama ngambil kenyapai pemujur ungkup penghidup jemaah. Bisi 27 buah rumah sembiang yang kaum gereja ngau tepikung di Sita Kunci Negeri Dun Bawang Hasan terima turut projamin benua pesisir MRP. Penyampau RM54,000 dikena mantuk nyokong pengawal berjalan aktiviti ngau merik servis ngagai komuniti lokal. Tuan Nambia Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Kaunselor Kevin Lau madah ke turutnya pemerik Hari Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kueh Yan ngau setiap rumah sembiang nerima agih belanja penyampau RM2,000. Jadi sumbangan ini tak kisah dia jumlah dia berapa, tapi ia merupakan sedikit sumbangan terhadap aktiviti kamu, terhadap perkhidmatan yang anda berikan kepada komuniti kita, dan sudah tentunya saya percaya mereka golongan yang mendapat manfaat adalah mereka yang diperhatikan oleh anda semua dan dibantu oleh anda semua. Kevin madamuinya rambau pengerami nyuak ke pemerik MRP ba Indo Upis SUPP Sibu hari 6.
Kok Kevin Madah turut tok mandang ke komitmen terus Perintah Sarawak dalam nyaga pengelantang pendiau serta pemain komuniti pupu bangsa ngau pengarap tebalagi bak kandang menuanya. Senutuk ngau aspiration Datuk Amar Dr. Sim Kuhian, Koya Madah Sarawak Datuk bak fasa nempa pengering diri empu nyerangkung negi ke hak ekonomi dalam sektor perubat ngau pelajar serta nyungkak penumbuh ekonomi negeri. Tajak pihak pengawak nyaga pengelantang serta negap ke penyerakup dengan kerjasama Aris Semaraban mengkang nyadi puguk penegap Sarawak untuk pemangsang terlebih maju serta lantang lebih lagi di Sitak Bawang Asan. Pengerami anugerah penyulut ngau graduation PUM 5 serta PUM 6 SMK Kelili tahun 2025 mandang ke pengulis sistem pelajar menua pesisir mujur nempa moda mensia berkualiti seraris ngau juluk NKRA dikena ngerembai ke japai ngagai pelajar berkualiti Nangira Dinindur. Pada hari ini kita mendapati peranan pendidikan telah berubah dengan jelas daripada fungsi tradisionalnya. Para pelajar bukan saja datang ke sekolah untuk belajar, tetapi untuk dididik sebagai pewaris negara agar menjadi modal lisan yang berilmu dan akhlak mulia. Hal ini selari dengan salah satu bidang kebahasaan utama negara ataupun ringkas nama NKRA, iaitu meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Dalam konteks ini, NKRA itu sendiri merupakan satu inovasi, dasar dan strategi anggup dalam merelasikan hasrat untuk memantapkan kualiti pendidikan negara kita. Dr. Jenikal Madah, pemuja pelajar bak SMK Kelili nyermin ke pengasi penguap sepanjang maya perintah raban sekolah ngau komuniti dalam negap ke pelajar bakandang menua pesisir. Tanuya pengalami mari pengaku bakanya oleh mari perangsang agan miak menua pesisir ngabika terus nyulut serta ngubah peragam runding. Tajak datai dari rumah panjai di Benua Ulu tanya ukai nyadi ke penekul mujur sekolah. Dr. Jenikal Megamadah sukung balapai nai cukup berguna dikena nentu ke proses belajar berjalan ngau lancar. Orang 241 ekonomi ya udah mujur nerima sertifikat ngau prais bahasa bang pengeraminya. BC5 penerima anugerah khas Senya Rumi Udin nilam ngau ulah pemadu merti Nicholas Igat Mangan Tuan Mia. Leonard Lamuhrarit ke kurikulum Andrew Banda Delon ngau Tan Peing. Dipadu boleh anugerah tukuh prinsipal. Pengerembai berita Lumba Sea Thailand 2025, atlet nikah peluru lelaki menua Jonah Chang Rigan mantai ke pengatia pengguna mujur boleh medal emas ngari ke kontijen Malaysia. Jonah madaka pemujanya lebih besar reti pengguna medal emasnya keterubah di wilayah Barengat Lumba Sea. Kelimbarnya pemujur Jonah Megan nempa rekod nasional ngau rekod Lumba Sea seraya ngangkat ke namanya bak dalam sejarah olahraga menua. Okey, saya sangat bersyukur dan sangat happy. Okey, dan this is the first gold medal saya di Sukansi. Sangat tidak tahu macam mana express. Sebagai lepas tu bonus juga national record dan juga SEA Game record. Ia mansut ke jagonya rambau di Ranau TVS pengudah program remidul ba Stadium Super Chalasai hari 6 tu tadi. Jonah menang nengah pengawak nikau ke peluru pemadu manah ba penyawa 18.78 meter barengat ketiga nguji. Seraya dulu hari penyemek bukai yang kaum atlet hari Thailand kena jawah mataria. Atlet tuan rumah Silamul Tong Chai boleh midu pirak pengudah boleh rekod 16.80 meter. Seraya William Morrison Tree hari Filipina mai pulai midu angkeranjuk pengudah boleh rekod 16.66 meter. Sekumbang pekitnya Jonah mantai ke tikas konsistensi tinggi pengudah boleh rekod 18.68 meter. Sebedau ngemanah ke penduduk ia boleh rekod 18.78 meter tenentu kemas di penggik Malaysia. Beritanya tadi ngujung ke berita Ibanung ku jam ke Datuk. Datuk kita dekat berpeluang ngemata ke Lumba Sea Thailand 2025 berengkari 9 yentuk 20 Disember 9 TBS Channel 122 atau ke aplikasi TBS Inspire ke YouTube SEA Games TBS. Ngau nyaku Setiuk Dawi Madah Kediri Mupo dulu. Terima kasih.